लड़की, आम लड़की देखें जो भी कुंवारी है, ठीक है, और वो लड़की देखें जो माँ बन जाती है, उसके बच्चे हो जाते हैं, आप दोनों की पावर सेम कह ही नहीं सकते। वो औरत जो है वो लड़ पड़ती है इससे अपने बच्चों की हाथ है, वो सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि जब वो टीन एज में थी, वो कुंवारी थी, तो उसमें तो वो हिम्मत और ताकत थी ही नहीं, ये कैसे आ गया? तो जब मुश्किलात आती हैं, आप ट्रेजेडी से गुजरते हैं, तो क्या हो जाते हैं, आप बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, आपकी जो पावर्स है वो खुल के सामने आ जाती है, आपको खुद भी नहीं पता होता आप क्या कुछ कर पाते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि आम रूटीन में इतना काम नहीं होता, लेकिन जब रमजान आता है तो एक तो बरकत होती है रमजान की, और कैसे हमें पता होता है इफ्तारी से पहले पहले ये चीज बनानी है, और इसके बाद हमने ये दुआएं पढ़नी है, इसके बाद हम लोगों को तरावियां भी पढ़ने जानी है, फिर क्या वो लैर, ये सारा कुछ करना है। तो खुद ब खुद आप अपनी पावर को देखते हैं, हाँ मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं तो ये भी कर सकती हूँ। तो मुश्किलात नहीं तो आपकी पावर बाहर निकल के आती है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद लंबी लंबी जो आरज़ुएं हैं, लंबी लंबी ख्वाहिशात हैं, इनसे बचें, ये आपको बहुत गम में ले जाती हैं, आपको खुशी नहीं दे सकती। लंबी लंबी आरज़ुएं, फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर हम ये करेंगे, फिर वो करेंगे, लंबी लंबी आरज़ुएं और ख्वाहिशात, ये आपको खुश नहीं रख सकती। अपने प्रेजेंट पे देखें, ठीक है, आप आने वाले कल पे देखते हैं, उससे आगे आने वाले कल पे ना देखें, इतनी दूर की ना सोचें, ठीक हो क्या? लंबी दुनिया के हवाले से, जाहिर है दीन के हवाले से, आखिरत के हवाले से तो आप सोचेंगे आपका अल्टीमेट गोल जो है वो बहुत बड़ा होगा, बहुत आगे होगा, लेकिन इस दुनिया में लंबी लंबी आरज़ू ख्वाहिशें ना करें, क्योंकि आप सोच रहे होते हैं ये मिलेगा तो मैं खुश होंगी, ये मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा, लेकिन वो चीज़ जब तक नहीं मिलती तो आप अपना पीरियड सारा ज़ाया कर चुके होते हैं, आप अपनी लाइफ को जंग लगा चुके होते हैं, और इतने प्यारे मोमेंट्स आप अपनी ज़िंदगी के वेस्ट कर चुके होते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि घरों में फादर और मदर अपनी परेशानियों में इतने मगन होते हैं कि उनके बच्चे उनको चाह रहे होते हैं कि माँ बाबा हमारे साथ बैट बॉल खेलें, फुटबॉल खेलें, और आप कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं खेल सकता। जैसे मेरे भांजे और भांजी हैं, जब वो आते हैं तो मैं उनके साथ बच्ची बन जाती हूँ, उनके साथ खेलती हूँ कि उनका टाइम मैं क्यों ज़ाया करूँ, उनको हमारी ज़रूरत है ना, तो हम उनको टाइम दें, और जब वो खुश होते हैं तो अल्टीमेटली मैं भी खुश हो जाती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको वाइंड अप करते हैं इस टॉपिक को, ठीक है, 2-3 मिनट है मेरे पास। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ नहीं तो आप स्प्रेडिंग इस्लाम नेटवर्क पे इनबॉक्स कर सकते हैं, या मुझे मेरे पेज पे मोटिवेशनल ऑडियोज बाय मुनीबा फातिमा, उस पर भी आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट संडे हम इंशाल्लाह फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट के अंडर एक और टॉपिक पे आएंगे इंशाल्लाह। अभी सरप्राइज रखते हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। देखें, हर फ्राइडे या सैटरडे को आप जो है लॉग इन करके देखा करें स्प्रेडिंग इस्लाम पे कि कल क्या टॉपिक आने वाला है, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह, और अगर टॉपिक आपकी मर्जी का नहीं भी है फिर भी आके सुने, क्योंकि मेरी जो लेक्चर्स होते हैं या डिस्कशन होती है उसमें मैं एक टॉपिक पे बात नहीं करती। अगर सपोज हमने शादी सीरीज की थी तो उसके अंदर ये नहीं था कि शादी से रिलेटेड बात थी, ऑन द होल डिस्कशन होती है, राइट। चलें जी, वाइंड अप करते हैं। निकालना क्या है इसके अंदर से, नंबर 1 कि आपका ताल्लुक अल्लाह सुब्हानहू तआला से मजबूत हो, अपनी नमाज का, अपने जिक्र का बहुत एहतमाम करें, कलमा तय्यबा जो है वो आपको एक एनर्जी देता है, इसको ज़रूर पढ़ें, माँ बाप की दुआएं लें, मुश्किलात को फेस करें, फुल स्टॉप नहीं लगाना, और अपने आप को खुद खुश रखना, अपनी सोचों को बहुत आगे नहीं लेके जाना, उनको लगाम दे के रखनी है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अकेले नहीं रहना। अकेले जब आप रहते हैं तो शैतान आपके साथ है, वो कई जगह पे आपको वसवसे दिलवाता है, आपको आपका दिमाग हिला देता है। तो कोशिश करें जमात के साथ रहें, कोई भी काम करें तो अपने साथ किसी को शामिल कर लें, क्योंकि जमात में अल्लाह का हाथ होता है, बरकतें होती हैं, और जब आप लूज होते हैं तो कोई और आपको उठा देता है, ठीक है। अकेले ना रहें, अकेले ना रहें, स्पेशली जो रात का वक्त होता है। अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बुक भी आपका एक साथी है, लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं करें तो अकेले ना रहें, किसी न किसी को अपने साथ रखें, क्योंकि रात के वक्त अगर आपको रात को जागने की आदत है तो कई ख्यालात आपके जहन में आएंगे जो नहीं आने चाहिए, और कई गंदे ख्यालात भी आएंगे, राइट। तो अपने आप को अकेले नहीं रखना, पॉजिटिव लोगों में बैठना है, क्योंकि पॉजिटिव लोगों से पॉजिटिव वाइब्स निकलती हैं। अपने आप को खुद पॉजिटिव रखना है, किसी ने बुरा कह दिया है अच्छा गुमान रखना है कि हो सकता है उसका मकसद ये ना हो, और अगर है भी तो क्या मैं इस पे ही रोती रहूंगी, मेरी लाइफ बहुत खूबसूरत है, मुझे जिंदगी में बहुत कुछ करना है, और मुझे अपनी खुशी के लिए अपने आप को टाइम देना है जिससे मैं खुश होती हूँ, और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए मैं खुद हूँ, ठीक है। किसी ने आपको आना नहीं है हंसाने के लिए, आपने खुद अपने आप को खुश रखना है। अल्लाह ताला आप सबको खुशियां अता फरमाए, आपकी ज़िंदगी में बरकतें अता फरमाए, और जो जो आपका लॉस हो गया अल्लाह ताला उसको अच्छी तरीके से फिलअप करे। और इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला जब किसी इंसान को, जब किसी चीज़ को आपकी ज़िंदगी से निकालता है तो उसका जो
آلٹرنیٹو ہے یا کہیں سبسٹیٹیوٹ ہے وہ بہت اچھا عطا کرتا ہے. کچھ رشتے ایسے بھی ہیں جیسے آپ کے ہسبینڈ وائف کے ہیں, ماں باپ کے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ یہ ریپلیس نہیں ہے, یہ ریپلیسیبل ہیں. چلے ہسبینڈ بھی آپ کو دوسرا مل سکتا ہے, وائف بھی آپ کو دوسری مل سکتی ہے, لیکن ماں باپ تو دوبارہ نہیں مل سکتے. یا اگر آپ زندگی کے ایک بہت ایسے اسٹیج پہ ہیں جہاں آپ دوسری شادی بھی نہیں کر سکتے, سپوز یا آپ کے بچے آپ پہ ذمہ داریاں ہیں اور آپ وہ نہیں کر سکتے اور آپ سوچتے ہیں کہ یہ لاس تو بھر نہیں سکتا, تو یاد رکھیں ہر غم ہر چیز بھر جاتی ہے. ماں باپ کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا, لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کچھ اور ایسی مصروفیات ڈال دیتا ہے کہ اس چیز کو تھوڑا سا آپ انٹینسٹی جو ہے وہ اس کی کم ہو جاتی ہے. تو آپ کو رکنا نہیں ہے, آپ کو جینا ہے, اپنے لیے جینا ہے, دوسروں کے لیے جینا ہے, اور زندگی چلنے کا نام ہے, اس کو فل سٹاپ نہیں لگانا. آج سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک فل سٹاپ لگا کے یا لکھ کے اس کو اپنے ٹیبل پہ یا اسٹڈی ٹیبل پہ کہیں پہ لگا دیں, اس پہ کراس لگا دینا, مجھے رکنا نہیں ہے انشاءاللہ. What is the best ذکر to keep ourselves under Allah's رحمہ؟ سب سے بیسٹ ذکر کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, ایک ذکر جو وہ ہے کہ جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں, اور ایک ذکر وہ ہے جو آپ کے اندر ہے, گاڈ کانشیسنس, تقویٰ. یہ میں کہتی ہوں سب سے بہترین ذکر ہے. ٹھیک ہے, آپ کبھی پڑھے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے ذکر میں سب سے بہترین جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے. کلمہ is the greatest strength. اس کے بعد آپ دیکھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ بہت بہترین ہے. درود شریف, سارے غموں سے نجات. لیکن سم ٹائم آپ بول بھی نہیں پا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ تھک جاتے ہیں یا بھول جاتے ہیں, تو اس میں سب سے امپورٹنٹ ذکر وہ ہے جو آپ کے دل کی دھڑکنوں کے اندر ہو رہا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ میرے ساتھ ہے. تو آپ ہر وقت عبادت کی کنڈیشن میں ہوں گے. جو آپ کام کر رہے ہیں آپ سوچ رہے ہیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو آپ کتنے زیادہ اٹینٹو ہو جائیں گے. تو یہ بھی تو عبادت ہے نا. ہر چیز, ہر کام جو آپ کر رہے ہیں, آپ کسی کو گلاس پانی کا دے رہے ہیں, آپ کے ذہن میں یار مجھے سے نیکیاں ملیں گی, آپ عبادت کی کنڈیشن میں الحمدللہ. آپ کسی کا دل نہیں دکھاتے یہ سوچ کے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہوگا, آپ عبادت کی کنڈیشن میں. تو میں یہ کہوں گی ایک وہ ذکر ہے جو آپ زبان سے کرتے ہیں, ایک وہ ذکر ہے جو آپ کے دل کی دھڑکنوں کے اندر ہو رہا ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا. اللہ پہ توکل سب سے بڑا ذکر ہے. اللہ پہ توکل, اللہ پہ اعتماد, اللہ پہ یقین. آپ دیکھیں ٹف سچویشن آ جاتی ہے, کبھی کبھی آپ کے ذہن سے بھی نکل جاتا ہے آپ کو پڑھنا کیا ہے, پھر کوئی آپ کو بتاتا ہے یہ پڑھ لو یہ پڑھ لو, تو پھر اس وقت کیا کریں؟ وہ جو اندر سے آواز آتی ہے اللہ میرے ساتھ ہے, یہ بہت بڑا ذکر ہے. اللہ پہ توکل میرے لیے, ٹھیک ہے, کسی کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے, میرے لیے میری جو پار ہے وہ میرا توکل ہے. اللہ پہ کمپلیٹ میرا ٹرسٹ ہے, ٹھیک ہے, کہ اللہ مجھے سچویشن سے باہر نکالے گا. جب میں سوچتی ہوں پھر آہستہ آہستہ سارے ذکر میں ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. ذکر میں استغفر اللہ, آپ کو جتنے آپ کے روح پہ, آپ کے جسم پہ جو بلیک سپاٹس لگ گئے ہیں غم کے, وہ دور کرے گا. استغفر اللہ سے راستے کھل جاتے ہیں, ٹھیک ہے, بند دروازے کھل جاتے ہیں, اور وہ کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے جو آپ نے کبھی امیجن بھی نہیں کیا ہوتا ہے. الحمدللہ. تو یہ سارے ذکر ہیں. استغفر اللہ پڑھیں, درود شریف پڑھیں, کلمہ طیبہ پڑھیں. کلمہ طیبہ تو سب سے گریٹسٹ ہے, مطلب دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ اللہ, اور نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے. تو یہ سب سے بڑا ذکر ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے, یہ سب سے بڑا ذکر ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. کوئی اور کوشچن ہو تو آپ ان باکس کر سکتے ہیں. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اور اپنے سارے مسلمانوں کو یاد رکھیے گا. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات, اللہ تعالیٰ تمام مومن مرد اور تمام مومن عورتوں کو بخش دے. کوئی بھی غلطی ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے, اور کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو ناگوار گزری ہو اس کے لیے میں آپ لوگوں سے معافی چاہتی ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے ایٹ 11 AM دوبارہ آن لائن ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.